tojunah ku laku nang yajunan aku se Allah kau leben ajunan panika tak sadar temupon elang kapi beden tusa panika eka emmat tusa kau le pangeran mak pah tada sekali panika kok tak lebe je beni pasake ben sengko kadang bini na beni pasake kadang anak beni pasake kadang ben paringi seret urusan ekonomi na niat sengko ben mak le ngau le kencirana saper jiri pangoso datu sana tak lebe le cek saking pajelas debu bening ngarep terbenya musibah pak keng orang mun ki anya ma odi tak kira tak andi musibah mater tak dia musibah odi ben mater tak dia masalah dua belena pak mun tak gila mate mun tak siap jadi gila ben tak sangkup jadi mate ayo cunggelaran ngadepi musibah pak. Beda orang bebini teti pemimpin suarga karena gara-gara iuji kalau ben lagi nah sera nikah Asiyah bini na Firaun teti pemimpin ben Allah teti orang tengki pangkat dengan suarga gara-gara andi lake gendek bengis teke mangke pasera nikah Asiyah bini na Firaun lagi na sampian tak pada ben Firaun enten beda sirip mirip rak parak mun beda orang bini teti tengki pangkat tagu laku ya juna Allah gara-gara andi laki gendek te keben mangke keng sabar sabenika cuken pasti banyak laku nasadu malam orang laki kempang masuk suarga gara-gara andi bini kerbis ceremi pak sangat mungkin nih kan sangat mungkin nih. Jadi bisa-bisa orang laki ni kesejat ayuji ben Allah libut bini. Saya tak masenang kabe. Depak gak juna Allah mencetak itu pengongku amalah. Tengen malaikat pun pak. Selain masa ni periksa sampai tak periksa terus bah langsung. Jangan malaikat. Marah periksa dulu. Ngagak atau le tepak gambian. Ayo terus lah jalan. Malaikat ni mon kering laki sebini gendek tengen kagapi. Tak tembung gelur aja tak usah aja jadi cedlehe sabini na lambak parapan ki odir panapan cedle urus lanceng ben bini tak usah urus boleh saja bedoreng lake mate kita di anak abrui bini nang geluk kubur na pak kaulah hadir nih pamakamna kaulah hadir pamakamna geluk aduh marang kok kubur lagi ni parapan banyak yang lalabat marang kok bendem dia kok marang kok apa hati ya parapan banyak orang can gula nih pikir, ya bila marah itu boy ya bendem lagi ya. Cek saking gelak ruah kita itu boy kan gembangan kare tompang aki wah di atas sana. Mula marah itu boy kali boleh mak tak ada laku. Eko ni iben empu ke lale mayu parida le ni serkap pak ben kambu mayu mole le mayu parida aricet lah pergi anjak lah. Kau tak mau lihat aja. Tino kau mak mati nih di banyak orang nih kak. Tino kok mak mati nih dia. Jangan gue nih pikir. Mon kelar sehari semalam tak mulai tekad berarti. Kuat sehari semalam tak. Ducem berapa? Ducem ojon terus pak. Mulai pak ada ringone wah. Saya mau cakap apa dia? Tak kok kau cen. Mulai pak. Tak oleh sama Said beri. Tak merilekan sama Said nak embu ni targa jompo. Intar kau ulah. Entar kagaulah ning oning lapon janjian benreng lake bila mare mas Said denah elamar aja lah tau le boh beni mangken nikah dikki lah orang mau tak mare mas Said denah tau le janjian hukum sih kan masih yang kui hak sebini odi dia omon ki buru mate geluk ben ko burun apa ongku ada itu bisa bang ajunan esto ka bini, ajunan esto ka anak, senga. Coba takar makala pangesto na aba ka Allah. Alako aki bini, alako aki anak. Keng bila pon depak kebegina bejeng ambu pak. Ambu, Allahu Akbar, ambu. Sampian si apok pak alako aki anak, sampian si apok pak ben kaula alako aki bini, ambu gen mate pak. Kau leben sampian bilopon mate paling abid pak bolo bidal oleh nalaku na guleben sampian pencar oleh nalaku na guleben sampian
Kau leben sampean si ala kopi tong 75 tahun. Pak gemet dalam 2 bulan berak benana. Tompes wah degare nah. Anak ngiba ke neraka banyak. Banyak bila kadung kala kaula sering motor nih kaula. Kaula tak ngocak kolam renang nih kecuba enten. Keng ana apa mun kaula entar ke kolam renang. Ari timur renang. Kaula ana apa entar ke kolam renang. Pak mata dek laku cik ring letuah. Cia songai lauan bede sompri launa bede. Keng bila kadung eta ce anak tak bisa kan. Anak sidok ngodeun ki kelas 0 kecil. Aku lur si mandi ke kolam renang. Timur renang. Aku lur pak. Tangwi 200.000 tak ndek cong. Are 200. Patade pak. Mangkat ben pinter jalan sah. Enja tak mangkat ben pinter. Mangkat ben depan tak ning belah. Polan si lain ya terakipan ben pun ke kapi. Kere mangkat magi kaula pak asarongan. Kaula tak cerita orang mangkat depak ke parkiran langsung berdering nyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbian arena ngajukan. Ara pak. Boh, nikah kolam renang gini dulu. Tahu lah. Anak apa kan tuh yang minta renang? Ya anak gen. Oh, mungkin masuk ke dalam jano. Depak ke dalam ya lenang alis ini benih apa? Jano ngitem depak ke dalam. Jelas mereka majar karces kok lah. Laku nasi du malam me tahu kan Allah. Ya, Dri, ada tu sana benda. Boh, bisek gulu malaikat. Kau leh ni tak sanat kini ke masuk ke dalam tak sanat. Cek kini ke benih gula niat si masuk. Anak yang maksa kini ke masuk gula. Ya tak bisa je. Pole anak ben tak reklerekan. Jo ben saya reklerekan ya. Beri CCTV lah. Taning tempo lagi ke anak pak. Tak bisa kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seaktina penget amal jaki semolja Kiai Haji Fathur Rahman, semolja Kiai Midkhaluddin, semolja Kiai Haji Al-Mahalli, langkong-langkong semolja Kiai Sarbini, senyepoe mosolai kak dintoh asarang sateja para kiai. Senyon suporah abtina tak nyebut asma aku ngepon setong persetongan namung dek kasatejana abtina penget amal jaki. Sateja para tokoh masyarakat kelebun asarang sateja siapun to pemerintahan ti sagelukur abtina penget amal jaki. Sateja tanteretan peletang keh kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at satejana abtina penget amal jaki. Merasa umur pani ketai pangki je saya gak dimaan. Justru saya iri laku nasadu malam ku laku ya junaku se Allah saya iri panikah orang se odiin tak toman nying lah dari musibah hadis nih. Laku nasadu malam sampun ada pak dek kaku se Allah se paling iri orang se paling banyak ejapok musibah odin. Selain etempeng kekapi, orang se mati aperang etempeng, orang se mati na banyak sedekah etempeng, orang se mati na ngibeken cerna bojong etempeng, orang se mati na ngibeken cerna pasah etempeng. Perak bede setong se tak etempeng ben Gusti Allah. Orang se odiin setong tak mari musibah na datang boleh silai. Setong tak mari datang boleh silai. Sampai beda debu Allah penika todus senimbengah
amal lah orang seodin tak teman yang ladri musibah keng aben siapa beni adua terbanyak musibah punten sampai berdebu nang dalam Al-Quran innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ku laku orang sabar kencer na tak itempeng ben Allah ku laku orang sesabar diin kencer na tak itempeng ben Allah sehingga orang ning yajuna Gusti Allah paki ngake itemu cek beda orang seta itempeng amal lah kakapi pada iri aduh Gusti cek saking ipangki kencerna orang sabar tikati panika kau lerida lambe cek saking odi sabeten kau lepas capok poroh kakapi beten kau lepas kerak kakapi pangeran kau lerida cek saking uning kencerna orang sabar pada ban panika pagi tapi nikah keng mon ki anya ma odi tede rengende ka musibah Pak ada dak rengende kamu karena pikirna orang odi ben pikirna reng mate lain tak kereng mate dan pikirna reng sake beli lain ben pikirna reng odi reng seberes reng sehat roh pak arepana gentang ning rumah sakit esono iselang ka elong ventilator pun masuk ke gerung nah entare pas tanyaki bekona bedereng naber wa beki berempah ongku tak kira nyaut pun Pak lain pikir nering beres ben pikir nering sakit lain pikir nering mati ben pikir nering odi tak sami pun tak orang odi pani kemana bisa tunya sebeda ning luar kempo akapi ke dalam keng orang bila pon mate kastah maki ipaka hari tunya nah mata ipaka keluar ke kapi tak kira pada butan Pak kaula ben ajunan panikah cet itu buaki ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah orang mukmin tak kira nyingla dari ujian dari Gusti Allah fi nafsihi wa waladihi wa malihi kadang ujian jadi tepe ka aban kadang ujian jadi tepe ka potona kadang ujian jadi tepe ka dunyana dawuh Kanjeng Nabi wa ma alaihi khati'ah tocunah ku laku ning yajunna Gusti Allah kaula ben ajunan panika tak sadar temupon elang kapi beudeuh dosa panika eka emmat dosa kaula pangeran mak patada sekali panika kok tak leubeuh je beuni pasake ben sengkok kadang bini na beuni pasake kadang anak beuni pasake kadang ben paringi seret urusan ekonomi na niat sengkok ben mak le ngaul le kencerna sabar jiri pangoso datu sana tak leubeuh cek saking pajelas debu beni ngarep terbenya musibah Pak keng orang mun ki anya ma odi tak kira tak andi musibah orang manus sabani ke tak andi musibah kedua pera orang gila ben reng mate milana kaula ben ajunan mun doa ya Allah manter tak dia musibah odi ben manter tak dia masalah dua belena Pak mun tak gila mate mun tak siap jadi reng gila ben tak sangkup jadi reng mate ayo cunggelaran ngadepi musibah beda orang bebini teti pemimpin suwarga karena gara-gara iuji kalau ben lagi nah sera nikah Asiyah bini na Firaun teti pemimpin ben Allah teti orang tengki pangkat dengan suwarga gara-gara andi lake gendek bengis teke mangke pasera nikah Asiyah bini na Firaun lagi na sampean tak pada ben Firaun enten beda sirip mirip rak parak mun beda orang bini teti tengki pangkat teguh laku ya juna Allah gara-gara andi laki gendek teke ben mangke keng sabar sabenika cukeun pasti banyak laku na sadu malam orang laki kempang masuk swarga gara-gara andi bini kerbis ceremi Pak sangat mungkin nih kan sangat mungkin nih jadi bisa-bisa orang laki ini kesejat uji ben Allah libet bini saya tak maseneng kabe depak gak juna Allah mencetak itu pengongku amalah tengen malaikat pun Pak
Selain masa ini periksa sampean tak periksa terus pas langsung. Can malaikat, marah periksa dulu, ngagak atole itu pak gambian. Ayo terus lah jalan. Malaikat ni mon kering laki sebini negendek tengen kagapi. Tai tembung ngegelur aja tak usah aja. Jadi celehe sabini na lambak parapan ki odir. Panapan cele urus lanceng ben bini tak usah urus boleh saja. Beda orang saya masuk surga ben Allah karena gara-gara anan pasir apa nih? Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim penika tukang jai kilah tukang bedung kajuh. Beni kiai, beni ustad. Luqman penika tukang bedung kajuh. Keng parlo ipamasok ben Allah ke Quran gara-gara paling sukses adi di anan. Nyaman Luqman. Jadi beda orang sepo penika mul jecet karena gara-garaan an keng singa pak. Debu nake Bashir. Tera lakuna sadu malam bilan di anak singa. Pada ben orang ngobu sape. Mon sangkup sing ngobu sape, cek busan sing mau ngajalat tongah. Mon siap sing ngobu sape, pasangkup muang jalat tong karena sape tak melolo abudu, saya paling sering ajalat tong. Mon ngobu sape, saya sanggup muang jalat tong. Sabab sapeng abudu setahun sekali, angkeng ajalat tong telo kali sehari. Cek perak ngen budun sape nama lolo. Pekere jalat tong boleh. Sabani kejukan orang adi di anak, cek apa ngarep pah minta jempur melolo lebat anak, ampun pak, tak sedejana anak ngibe jempur. Sebagian anak ngibe palang ben ngibe selek kok kau leben ajuna. Kau leben sampian peniket tak ndi kewajiban mapenter anak tada. Kau leben sampian peniket kewajibna namung setong mengaji ban alatin anak titik urusan anak penik titireng fokus ban titireng coba saya nyetelah Allah pamonduk pangaji urusan tahu ben tak tahu nang ngaji beni apaan sih mata uang ngaji beni guru nasi mengerti ngaji Allah kau leben ajunan tak kira tuntut ben Allah gara-gara anak butuh saya tuntut ben Allah muntai pangaji Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya mengerti ke anak beni kau leben sampian. Allah beni guru Allah. Pah pangaji pah. Urusan tahu ongku ngaji. Keni kebeden keni kebo. Keni kebeden apa? Milan aja yal sial. Memuntung anak ia terakhir hari Rebu, hari Jumat ada pak boleh ke jompo. Aja yal sial. Sampai jadi jalan tong pak. Benih bah langsung ngabudu normal pada dak saya gamma kadang orang lele ponduk itu ke ya terakhir ke barat tak pernah ya terakhir ke timur tak pernah cing benih ponduk ke si tak mau pernah benih ponduk ke si tak mau pernah lalakon nasi benih ponduk si tak esrek kepikiran anak botoh kol telok ada hajud siapa sih kenceng. Mari sobu ngaji Quran, mari ngaji Quran ngale ke kitab, mari diri kitab salat duha, mari salat duha ngale ke sekolahan, mari sekolahan diri duhur ke asar istirahat, mari asar beda boleh ajian, mari maurib ngaji Quran, mari isya kitab boleh. Kau le yakin pak, kau le yakin. Cek saking anak bani kesei pamonduk tak pernah, pas ke bebaleman, pokok nengi compon pah pepada atur na benengi ponduk. Duha wajib, tahajud wajib. Makin nengi compon tak kira pernah kita. Sering beni keng polan ponduk keruh. Masa nasi lain begina ni kutong-tong, ruwa pah din sampian, beneku kitab. Siapa sih pernah? Masa nasi lain neku HP, PC, ilir nyit ke berak ke timur. Ani ke pahay pangapa lagi tajuid benahu. Siapa sih kenceng? Ada. Ma anak ipaksa munduk 6 tahun. Cere ngepaan nih. Beda si tak nuruk pengajian. Endi kapi kumpulan rutinan.
Suruh ngaji seminggu sekalian lah tak kenceng. Apa anak saya paksa munduk 6 tahun tak mulai sekali. Kantornya gigi ben minggu nih sajam beda. Beda pengajian rutinan norok mana tak parjajah. Selasa nih kebanyak izin nikah. Seni kebanyak tak hadir seminggu sekalian paling abid sajam. Pas anak isrojo mulai sekali setahun penting tak bisa saja. Saya rasa kenceng Cereng kadang anak singolok kelangker anak kadang ngireng taretan kadang anak apa entak ongke kelangker aja. Petolekor genjeren anak sih nunggu mik apaan misem merah korokan arokan tangan anak ya iya pak kayak ngepan tak ongke aja saya ngajak anak andre lah kejet malah radongku keng bedegu laku orang sepo bekal pamul jaban Allah gara-gara anak beda orang laki pegale selamat ben Allah gara-gara alak waki anak ben bini nah beda minadz dzunubi dzanbun la yukaffiruha as-salatu wala shaum beda tusah tak ekosot lebet pejengan ben Allah beda tusah tak ekosot lebet pas ben Allah ekosot lebet selekoh lesoh rentek nyari nafkah kana bini ben anak ki kau lewen sampean Pak bedetu sada ekosot lebet bejengan ben Allah tak ekosot lebet pasah ekosot lebet lesona alakoh nyari nafkah nabi ni ben anak kini kai beda kia kini Pak kau leman kaman sering mator bisa-bisa sajap-cap dari pelon reng lake si alak waki anak ben bini ben sajap-cap bisa-bisa mungku dek ke Allah lebih raja penting ben kencerena haji ben umrah sajap-cap dah kan mun parlo nyerampuk kerja kelambian sekali san misana grebes perlo dah mak pah melindung ben kik-bukik sekali sering tak repot ke Allah tan orang bini ingki juga saya kocak ibadah menikah tak mau lolos sampean salat duha enten wah pandianan gulaku mun tak pandi benempian nunggu tak mangkat ke sekolahan doja beda orang bini nyabis ke Siti Aisyah radhiyallahu anha dapat ke Siti Aisyah asro lapar kedun Siti Aisyah namongkor mata telok bagi ka embuun setong bagi ka anak setuaan setong bagi ka anak sing ngodeen setong itu ben Siti Aisyah tong ibengan ngagak pone bareng ngaki ning oning anak korang kok makmun perak setong kok lapar ongku kekeredin embuen pedua saparoi bagi kesetawaan saparoi bagi kesengodaan Siti Aisyah peni kepas menga embu ya mun ka anak tade tolang ada engke na pangistona embu pun ka anak dia ningoning pas ia toraki ben Siti Aisyah radhiyallahu anha ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita aki napa drebuna Kanjeng Nabi qad aujaballah laha biha aljannata Aisyah orang bini sealatin anak anjir mun esto alatin anak wajib ipa masuk ke surga ben Allah gara-gara alatin anak beni bulan duha beni bulan tahajud beni bulan wirid beni bulan selain gara-gara alatin anak cek luna duha ambian mun tak mangkat ke sekolah anak kini ka rajaan ben oleh na duha kini pokok cek lako kiri yang pah pen laku saya itu karem ambian pen laku bah urusan mandi cereng takar mun lagi ande tak tahu cek ring laku gelu mangkat dalako tak tahu kata karabini ben anak kan cek laku na Pak sampean mon peleman ke jompok ningoning aing burut tata gardo pak ka asbi si atas aru beni bejalang ngoy bini ben anak atau kar gulaku urusan mandi wah cereng cengkalongku ye ngala ka sapa cereng tade anak ngalak ka tetangga de anak bani tak ngalak kapan ye ngalak kambu debuna Kanjeng Nabi fa abawahu anak dia canepan benembun
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Saben bedenak kanak lahir jan Gusti Allah putu ke kapi, tak ngerti kapan pun apan kapi. Ada canepan benembun, mau nepan benembun lebur ngaji, paling pun tenak anak tahu cara nak selah. Keng mau nepan benembun lebur nyawer, ye tahu ki ajoget anan. Ejeun. Titimon pon anak penika abun tapah maranying atarat. Wah, tak usah sial. Aron mun tak apa, embun lebur derek. Mun tak ada reng apa reng contoh tak kira nih roh. Anak penika berak bisa nih roh, tak bisa ke bayi inisiatif tibi. Nih, mongpong parlo. Mila na kaulaban ajunan penika. Mak letak pati banyak ngalak ke kaulaban sambian. Mak letak ngalak ke putuh bencuban kaulaban sambian. Cebi David ke bolong sambian mun tak siap si mulang ah. Mun tak sanggup ngajareuna tahajud, mun tak sanggup ngajareuna aduha, mun tak sanggup ngajareuna awirid, cebi David pergemanan. Tuli ocol, pamangkat ke langker ya. Pabedeng inap ilangker boleh makin katon tade ring inap ilangker makin ni kapon. Ada lah. Lambok makai abo kalan la para abi ni yang tak boleh diri langker kan. Todu soreng mau nambu diri langker kita abi ni. Seti yang bukan SD berak. Bila SD tamat pah ke ben ger langker. Tak musim SMP ke langker makin pun tak musim pak. Mon pon tak sanggup Nabi Yusuf Nabi Yusuf pak nyon sebora pong nang ilang ker mulut nada. Nabi Yusuf panika manggena ikepe aben Nabi Yakub tak ipa keluar sagale. Dari sayang Nabi Yakub ke Nabi Yusuf ikepe amanggena keng ben Allah paringi musibah raja. Bahkan beda debu sebagian debu panika debu aki kan pas epesa Nabi Yusuf ben Nabi Yakub gara-gara pak repak namunajat ke Gusti Allah Nabi Yakub apaan nih kah kuni pamatur ban kula malaikum pa Nabi Yakub ni kareng sepona Nabi Yusuf ni kaputrana dari saking ni sera Nabi Yakub ke Nabi Yusuf pak repan amunajat parapan abejeng gempang Allahu Akbar Nabi Yusuf akaliya pak ningi ketedungan Nabi Yakub panika parlo alerek takok mi Nabi Yusuf keker diri lencak. Gara-gara penika pas iuji ben Allah epe salangkong 30 tahun. Iki pas Nabi Yusuf penika eka pekeli bentare tanah. Eka kapan Nabi Yusuf penika pak mangkeuna tak ipa keluaran segala. Dari saking sayang keng iuji ben Allah menikap kebaan jadi tak jadi apa aja. Tak ada apa menikap kebun. Kau tu keluar. Kau tu ngadepi kau dian. Epesa ben Allah. Justru setengki. Justru sepekil ke Nabi Yusuf. Ternyata na tibi. Setimun sampian. Eka pekili ternyata na. Jangan menga. Lambat Nabi Yusuf yang kiki ya. Korang napa Nabi Yusuf? Aben Nabi, apaan Nabi, John Sabora, aben Nabi, apaan Nabi, kain Nabi, jujun Nabi. Musibah na cek raja na pak. Kau leben sampean, reng pungkalat ten, pas sial ke musibah, jayal sial. Nabi Yusuf mimpi na bagus. Keng rek marina mimpi benih pahala cuma ngarisan. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf amimpi beda 11 bintang, beda matahari, beda bulan asojud ke aben. Mari amimpi gini ke capur gelum somor bentere eta Pak. Ti sampean mun amimpi ke bulan. Cuk pahala jude Pak perak ngening arisan sadu malam. Miki kita bentor ben apa geluh. Keng geni kecarana Allah jet. Sup ben kudu capur gelum somor, gelum tak capur gelum somor, tak dadi rato aja ben. Capur gelum somor, mari capur gelum somor, keteng ben orang jual ke bayi budak. Mari jadi budak, iyokom Nabi Yusuf fitnah. Iyokom ni kapas tatemu ben rato. Ning ini kasi pas teti Nabi Yusuf akan teka rato. Seni kecukan Pak. Janyak banyak kep mun di anak, mun keng tak siap sing ngajarin na bebulangan si saya. Pah tuli pel palaki ke langker. Nginep jong langker. Tak pati kenceng, munduk.
Ngaruh apa? Male tak niro kaula ben sambian. Karena kadang reng sepo panika ambugan SD berak ko. Manter-manter kaula ben ajunan pas selamat ben Allah lebet muljana nak botoh lakuna sadu malam. Orang mengaji anak, orang memunduk anak tak teman gagal, Pak. Ada ajunan memunduk anak, ajunan mengaji anak, tahu tak tahu ngaji, ngerti tak ngerti ke pengajaran, niat mengaji anak oleh ganjaran pun, oleh ganjaran pun. Tahu samang mang, pah pengaji lah, hikeng ngop songop, cek berem melangker ya, mak luar bote dilem ning koning jadi langker cek berem mah. Ini kan parlo na kiai benar. Ini parlo na kisar bini ni kan ikan. Ngop songop, mak le bangki pak, mak lain pak. Saya songop benda songop lain. Mak ada bukti aki, mau tak par jaja. Cetara kata anak lebet ring sepo, kong langkong sambian, bu ibu dah binian, buk. Nek male terus sambil gigi Siti Maryam sepasti ti orang ongguan semak ka Gusti Allah jet mulai dirilem kandungan reng sepobi niin pon pasraki ka Allah. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Embuun si atarakat nangi matura kan si biasa apaan mo ni matura si atar matena tekos tako mun bini na parapan ngandung pokon pah tako apa boy mati na tekos tako mati na ngirengi tako mati na cek tako aberian kasi bidilim tabu keng bila kadung RMB bini na lagaluaraan anta to ji aja matatangku pah salang pacengik resi nantu je ma pah ambukeun lahir mata itu rosaki taragat deh pabrik ke anak bede nengi sambian nyono seborah pabrik ke anak bede nengi sambian. Nah pak boy mon rosak pabeli ke pabrik bisa becek nih HP jan rosak ke bega konter tak kelar si mecek ke bega service center tak bisa tong masih bisa pabrik anak menikah pabrik ke sampean bu paling sekoni 6 bulan atap penengi nyon sepora nengi rahim sampean pabrik ni kejauhan seromben butuhku pak. Produk gagal, bila embun tak beres, produk gagal. Sekojak produk gagal, tak tepat ke fungsi apa. Jangan seromben. Cet ampun ikan niat. Benreng sepuna Siti Maryam. Guste, anak sebe dengan ilmu tabu apa nih ke pangeran. Mon lahir niat pangabek tiada keajunan. Tak ke bayi lain. Pangabek tiada keajunan Guste. Ningoning lahir bini. Walai sadakaruka. Aduh bini pangeran. Tapi baku, nih terus. Saya paling mapan dua anak sambian anak, paling punten nah. Mari apa jeng wah. Mun tak mari adu aki anak, dia adu si lain. Mun urusan jalan ke Bang Mekar juga mertelok. Anak geluh penta. Sebab sambian pabrik ke sambian. Amun pak bapak dia tak pati je lah. Tak pati mau pak bapak, tak pati ingat je lah. Keng singa, siap puasai anak, hari kadang sepot lopot. Mun apa sah karena Allah, cek kaniat muasana anak lopot mbak. Ben apa ma apa sah anak noro ujian, hari ko apa sah anak bola noro ujian, lah lopot kene. Saya bener sampean apa sah karena Allah. Pak repaan apa sah sabi minta ke Allah, sabab doa na orang apa sah katerima ke Allah. Pas pentah uji na anak manteri paling lancar. Parlor ya. Cek muasai anak taning pasai. Sampean apa sah karena Allah. Niat ko apa asa laguna. Pak repan apa sah sambi pentah ke Allah. Ini bisa tepat nih. Keng mun muasai anak ampon, mi tak bener, mi lopot. Mi lopot. Nih perlu ibatorok ben kula benika. Ben cek sial pak. Mun anak benika pas cengkal warana. Potrana Nabi Nuh cengkal pak. Nyaman Kanaan. Cek ngarep lahar mamelolo. Cek ngarep lahar mamelolo. Jadi ngeren. Kaula ben ajunan benika.
Ongkuna hari terakhir ya lah. Ada deh Pak. Terakhir nih kah. Saya kulo chat kulo pun lah sere pare ngoning ka kisar bini sapun. Oke, mun pun adan kulo mulia. Ingki jan kisar bini. Adan sobu. Jan kulo mi geng berak sasalawet den rumi tade apa mak kena ben kumbang kunge ya ben foto apa. Ini yongku kisar bini. Terakhir tidak boleh nih apa. Pak nyong sepora. Kau leben sampian, ben bini, ben anak, ari ada hubungan nah. Ada hubungan nah Pak. Kau leben sampian, tetemu ben bini ben Allah, bi anak ben Allah, mak le kempang masuk swarga libet bini, mak le bisa semak ke swarga libet anak. Bini ben anak, tak ada hubung na lakuna sadu malam ya juna Allah. Ada laki posangka bini, tidak bini posangka laki. Ada. Yauma yafir mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kulak ku bitibi saya bang. Nikah keng takdir ben Allah. Orang laki tatemu ben bini nah. Anak takdir teti anan kau leben sampian. Kenika mak le teti alat, mak le teti lantaran abe ibadah ke Allah libet bini. Sebini mak le ibadah ke Allah libet hormat ben alatin ke laki. Orang sepo mak le titi ibadah ke Allah lebet alatin anak. Tong setongah kau leben sampian biti sebang baki. Pangistona bini tak terus, pangistona anak tak terus. Bini pani kebeni andin kau leben sampian Pak. Buktena mun bedereng laki mate, bini nak lagi boleh positif. Bini pani kebeni andin kau leben sampian. Bini pani kah bang sebang Pak. Bang saya mun beda bini mate laki nak bini boleh. Ani kata ada cungkun tetale ada keng pira takdir ben Allah atemu mak le bini ben anak ben laki teti lantaran nyampukil pangistoh karena Allah. Beni polan bini beni polan anak cek lepot. Milana cek sampai pangistona abe ke Allah pakala kala ben pangistona abe ke bini ben ke anak pegal palang gula ben sampean pangistona bini ben anak ambukan kuburan tak terosten ya tetang ke tina mara tak usaha kebentar tahun 2000 mun tak 15 2016 bedoreng laki mate kita di anak abrui bini nang geluk kuburan Pak. Kaulah hadir nih pamakamna. Kaulah hadir pamakamna. Gelu. Aduh, marang kok buraki ki. Ni parapan banyak yang lalabat. Marang kok bendem kia kok, marang kok apa hati kia. Parapan banyak orang. Can gule nih pikir, ya bila marah itu boy ya bendem lagi ya. Cek saking gelek ruah kita itu boy kan gembangan kari tompang aki wah di atas sana. Mula mereka boleh kali boleh mak tak ada laku. Eko ni iben empu ke lale mayu parida le ni serkap pak ben kambu mayu mole le mayu parida aricet lah pergi tu anjak lah. Kau tak mau lihat je. Tino kau mak mati ni dia banyak orang ni kapa. Tino kau mak mati ni dia. Jangan gule ni pikir. Mon kelar sehari semalam tak boleh tekad berarti. Kuat sehari semalam tak. Ducem berapa? Ducem ojon terus Pak. Mole Pak ada ringone wah. Sing ngojak apa dia? Tak kok kau cen. Mole Pak. Tak oleh sama Said tak merilekan sama Said nak embu ni tar ka jompo. Entar ka kaulah. Entar ka kaulah ning oning lapon janjian ben reng lake bila mare Mas Said nah elamar aja. La tak oleh. Bah, beni mangken nikah dikit lah orang mau tak mari masa itu tak boleh janjian. Hukum sih kan masih yang kui hak sebini odi dia. Omon ki buru mate geluk ben ko burun apa? Ongku ada itu bisa bang. Ajunan esto ka bini, ajunan esto ka anak senga. Coba takar makala pangistona aba ka Allah. Alako aki bini, alako aki anak. Keng bila pon depak ke begina bejeng ambu Pak. Ambu. Allahu akbar ambu. Sampian si apok pak alako aki anak, sampian si apok pak ben kaula alako aki bini. Ambu gen mate Pak.
Kaulaban sampean bilupon mate paling abid pak bolo bidal oleh nalago na kaulaban sampean pencar oleh nalago na kaulaban sampean si ala ko 75 tahun pagemet dalam 2 bulan berabenana tompes wah degare na paling ngantosnya ibu bilanya ibu bahe pagena ben kerte kerah bental lah letak posangan boleh ben jumpa ajung kere maki bah letak lokolokan boleh aja monggo ada mas pak kau kan sering motor kau aja ke kiabul peto bila sare tak takar mati dan ken rumah sakit berapa kau aja ke kiabul peto bila sare sangangare kiabul Allah maghfirlahu wedenengi ICU panika anak seesto santri seesto tak norok ke dalam tan tak beringaki masuk ambukan geni ke pangisto pak kakapi badan si masuk ke ICU makai tangki pangkat banyak tunya ada bila gentang ning rumah sakit tong setong ngasih tak nying lah dari abah pera Allah bini tade laki tade anak tade tunya ada bila gentang ning rumah sakit ning ICU bila kadungi pasangi selang elong pak gentang BPJS ben si majar umum pada pak model lah persis napa boleh ngerok pangerok ke tukang copet ben kiai pada sehingga terakhir beni tado banyak yang tak bagi masuk ke dalam ambukan geni ke pangistona pera tak ada kermati dan gen rumah sakit dimma bini ada dimma anak tak ada tong setong padang nih perasaan Allah dari sabora aben Allah kok menterikan isren aben Allah sehingga terakhir beda banyak yang neng luar norok reko enten rojak seperti luar iya reng sehat bener kan bah kena ben bik cobik ikan niat papa bagus sih sampean ngibaca jajan entar gereng sakit mi kan tak jumbu si sakit ya si sereng nyet si nuguiri pada ben was kuas pah encet biasa ngare biasa ala ko malarat pah berak dung te dungan meloloh dek tekun aku gengku ngerset nyeduk saya sakit tolos mate saya aja geri tolos lempole mulai napa wah saya beli yang sakit tengku saya posangka bental si sakit apa si beres tak si beres beli ke rumah sakit bental jelopeh bental siapa sih bental lah cereng si sakit rujut lebih bental di rumah sakit ben sorga kena arwah seberes suruh minta mau bental. Pikir adalah cobi kapiaki esto ka anak, cobi kapiaki esto ka bini. Napa boleh pas kau leben sampian epakala kalau ben pangisto na bini ben anak pangisto na abah ka Allah. Aduh are palang are bapak. Jadi itu baki ben Allah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sebagian bini ben anak mun tapalang titimo so na ben. Mun tapalang ben niat ka swarga keng bini na silang ngalangi para pan mangkat beda amal itu ceduk tepak gadu bolo bah bini ngentel capureng tandai ben si bini gentai ka sinuku pedang roh si saibu arojat aja ngamal rojat si songotan bek marong songote ki merongo sebu roh can silake melias warga rele are melias warga nang kok ban-ban santai jawab nasi bini mon swarga kening belingkui bejengan mak cek belingkui bese mon swarga are kening beli jagalan de para are lah beli kalau ben ngaji apa mon swarga cet beut pada ben panika anak ngibe ka neraka banyak bila kadung kala ka kaula sering mator nih ka kaula tak ngocak kolam renang nih kecuba enten keng ana apa mun kaula entar ke kolam renang ari teh mau renang kaula ana apa entar ke kolam renang pak mata dek laku cik yang letua tia songai lauan bede sompri launa bede keng bila kadung eta je anak tak bisa dan anak sidok ngodeun ki kelas 0 kecil aku lur si mandi ke kolam renang itu mau renang aku lur pak kangwi 200.000 tak anda cong are 200 patade pak mangkat ben pinter jalan sah enja tak mangkat ben pinter mangkat ben depan tak ning belah
Polan silahen ya teragipan benakun kagapi keremangkat magi kaula ba asarongan. Kaula kula tak cerita orang mangkat depak ke parkiran langsung berdering nyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbian arena ngajukeun. Ara Pak. Boh, nikah kolam renang gini dulu. Tahu lah. Anak apa kan tuh yang minta renang? Ya anak gen. Oh, ngki masuk ke dalam jano. Depak ke dalam ya lena ngale sini benih ro apa aja. Anu ngitem depak ke dalam. Jelas mereka majar karces kok lah. Lakuna sudu malam me bataw kan Allah. Ya, Dri. Are tu sana benda. Boh, bisek gulu malaikat. Kau leh ni tak sanat kini masuk ke dalam tak sanat. Cek kini ke benih gula niat si masuk. Anak yang maksa kini masuk gula. Ya tak bisa saja. Oleh anak ben tak reklerekan jo ben saya reklerekan ya beri CCTV lah taning tempo ki ka anak ba tak bisa kan ayo ya langker onggai pakai padaki ke kantor dini ya lawan na ya bodo pakai padaki mun tak tahu si mola ngaji mun sampean tak ngerti si mola ngatajwid tak ngerti si mola ngabojeng lah cek paniro kaula ben sampean mun pah niro kaula ben sampean bojeng sal-salan nak re sal-sal orang mangken re ngabojeng tak pati ngangkuy je lah kata takram ada lah igama beda dengan bojeng makin nunduk cek tak ada tata kerama re ngabojeng Allahu akbar mun parapan mancing madhab Syafi'i adep ka pasojudan malarat orang lah bojeng pada benda letak ngerti kagapi ka hukum ada malarat adep ka ada sebenarnya apa saki ka ada pananggelan ni sebut ya ada je. Hari kadang si majar kelacer pak. Allah, masya Allah tak lah tanggal 6 betina ya setia. Ingat pak gereng sebereng. Keng mun ngerti kata takrama na bojong, enten nundu adep ka baba. Tak kau leben sampian khusyuk pani kata ning paksa. Khusyuk pani ka paparing Allah. Paparing Allah khusyuk pani ka. Ya tata krama na boten beulekeun angkuy. Mon pon pikiran lengaleleng tak itu mau kocok bungke lah nafsu ampun dirinya lah dir kaman tak itu mau paburu nah beden balik kena ngadep ke Allah ketepak kata takrama nah sampai beda pertanyaan keten gula binian terutama katina apa ho koma orang asolat ngangkui ruku atas bebeen ya apa mana bi Allahu Akbar tangali diri bebe tak betul mak repot hokom ben sampian aurat ni ke diri ada, diri budi, diri kanan, diri kacer, ben diri atas. Lal asfal, mun diri bebe, beni aurat. Mun diri bebe, siapa sih tak itangali ya buk? Lagi andri mun pahe congo diri bebe, muda kakapi, pak. Harus jajat ongguan nih, pah bojang kita selencak pada bender. Tadek teger ada, pah bender yang main leker di bebe. Iya tangali kapi, pak. Aja renga bojeng tak asa nolap aja. Mun ngerti kata takraman renga bojeng, normal magi ngakui ruku atas beban. Cereng bini diri ada ibaga budi beni, diri bebe ibaga atas. Allahu Akbar sadekep ada normal. Maki tak ngakui apa dalam. Igeng makro wah. Anika kan parlu jelas aki. Keng mun tadek reng ngaji siapa sih acara amat tibi? Masa apa ceramah tibi sambian ngaji male bangki anak menikah male oning tata krama dengan bojeng cong mun aruku Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi pangabesna mata adep ka soko jong adep ka soko bening ngabesaki soko bening adep ka soko titi temu karena beda orang aruku pakun adep ka pasojudan Allahu Akbar. Saya besaki soko. Soko din tibi, jangan besaki soko na orang. Orang ngabojeng, rin tukang teret ta bola na. Yang parlo bojeng ngabesaki soko na orang. Allahu Akbar. Nangali ka pulang-pulang. Ya Allah, mak pulang-pulang tagar pespas pada benro ay kekeri apa namo ba. Bedo orang tanya ke gula urusan na tuting. Syahadu an la ilaha illallah. Pas aku li nga dia. Atahanya ke gula. Kaulah beda pertanyaan, kenapa? Beremaho koma orang mana tahiyat pas tonjun aku li pada ban mereka. Bah,
Mbian anak apa mak ipakuli mun tade parlon. Bebeni kaulen nikah, kaulen nang ale orang abejeng tonjun ipakuli. Sambi mbian mak abejeng ngebesaki tonjun orang re arapa. Mata din tibi be ya besaki. Karena ngalir ah, beremol karena ngalir. Ya mata tanya ki ka orang todus ya tanya. Jadi bah tanya ki nyaman. Mon pon taoni ngajarna anak abajang taoni ngajarna anak ka farduna pasah taoni ngajarna anak boro macarana mandi beuna wudu si bener pakai langker pakai madrasah jak duan-duan ning Roma malai tak butuh beden kau leben sampai manter-manter apangkina malam samangken panikah ongku-ongku kata rema de ka Gusti Allah abtina secara pribadi juga nyon seborah sesubung bata sepon ampon pokol setengah belu elah sagak ditoh pon apa sih bisa ya toraki ten kula nyon eti adi minan buru gak ada kula pon la sare bareng uning nyon izin telat ten kula pon panikah ben manter-manter papangki boleh perpangkian selain silangkong sampurna sateja seteti hajat ben pona pak bisaos saya laksanaki malam samangken manter-manter katarema dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala sagak dintoh korang langkong nyon seborah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doa na gelut ngereng gelut doa na gelut